मोर नाम अब्दुल हामिद घर बरपेटा डिस्ट्रिक्ट प्रथम मोर कैंसर कैंसर धरा पड़ार पिछत गुवाहाटी कैंसर हास्पाताल डाक्तरे मोक कैছিল तुम्हार ऑपरेशन हब लागिब पिछत इमान टका मोर नाई जार कारणे मैं निराश हई घरत बहि आछिलु मैं भिडिओ देखार पिछत नवग्रह आश्रमर भिडिओ देखार पिछत मोर साहस आहिल जे मैं निश्चय ভাল हम तार पिछत मैं नवग्रह आश्रमत आहि औषध लैसु औषध लोৱাৰ पिछत আজি 45 दिन औषध खोৱাৰ पिछते मोर बेमारটো आधारे बेছি ভাল হোৱা বুলি मोर অনুমান হৈ আছে আৰু औषध শেষ হোৱাৰ কাৰণে মই নৱগ্ৰহ আশ্ৰমত আহিছো আজি औषध লোৱাৰ কাৰণে মই औषध লৈ যাই আছো লগতে मोर 4জন মানুহ আহিছে 4টা ৰোগী সিহঁতে मोर অৱস্থা চাই বিশ্বাস হৈছে সিহঁতৰ जार कारणे সিহঁতে ইমান কষ্ট কৰি मोर লগত আহিছে औषध লোৱাৰ কাৰণে আৰু সিহঁতক লগত লৈ মই গুৰুজীক কৈছো গুৰুজীয়ে কৈছে 2 মাহৰ औषध দি দিম তোমালোকে খাই ভাল হোৱা তা এইখিনি বিশ্বাস কৰক আপোনালোকেও ইয়াৰ ঔষধখিনি খাওক যাৰ ইচ্ছা আছে ভাল হৈ যাব বিশ্বাস বস্তুটো হ'ল ডাঙৰ বস্তু क्या से देंगे